very important in Jesuit education. We begin and end with God. May I invite you to spend a minute of silence and to pray together before the lesson of the day. The minute of silence begins now. So let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill our hearts with wisdom. Help us to appreciate, understand, and find you in all things, especially in our class today. Give us a big and generous heart to love and find meaning in continuous learning. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have a fruitful class today. Okay, amen. So ang topic na to karon class is center of gravity and centroid. So again, kung ma-recall ninyo sa equilibrium part 1, and also pwede po ninyo i-check dito sa material under equilibrium part 1 is naghatag ko og sample problems about these topics. So kato siya is to clarify the difference sa centroid and center of gravity. Tapos karon is we will focus on these two concepts, center of gravity and centroid, especially pag mag-deal na ta og composite figures. So again, sa kanina topic day class is kani siya is part ni siya sa ating integral calculus. Pero ang i-deal nato diri is katong mga especially composite figures na pwede nato ma-breakdown into regular shapes. For example, triangle, rectangle. So dili na ta mag-deal og mga irregular na shape diri. Then we can apply the formulas na derived na to get the center of gravity or the centroid of the composite figure. Okay, so i-review lang natin ang definition sa center of gravity. So it is a point where the resultant force of gravity acts regardless sa orientation sa body. So center of gravity also is defined as a point in where ang tibok weight sa body is assumed to be concentrated. So example, kanina figure class, kanina body is composed of several particles. Then kada particle is nagi na siya itimbang. Then for a body, para i-determine nato ang iyahang center of gravity, kailangan nato kuhaon ang resultant sa weight. So i-add nato tanang weight sa particles. Tapos i-denote nato as, for example, capital na W. Tapos kaning capital W will represent the entire weight of the body. And then to get the location kung asa or the point in where asa nag-acting weight, pwede ta magamit o Varignon's theorem. Katong Varignon's theorem, kung ma-remember ninyo, ginagamit nato sa class para makuha ang location sa force, especially sa single force system. For example, na kay resultant sa mga forces, then gusto niyo makuhaan kung asa siya nakalocate ang iyahang resultant na force. So magamit ka og Varignon's theorem. So sa Varignon's theorem kay ang ginadil nato na kada terms dito, di ba, kasi kung siya force times the moment arm. So diri class gamiton lang gyapon natong Varignon's theorem later on para makuha nato ang formula for the coordinates of the center of gravity. So kaning center of gravity pwede man gud siya i-represent by coordinates na x bar and y bar. So kana ang definition sa center of gravity, kung asa ang
nagaak ang iyang tibuok na weight or resultant weight. Then another related concept is the centroid. So kaning centroid is na-encounter po nato ni siya katong naga-discuss ta og beams, especially katong distributed load sa beams. Ang ginabuhat nato dito is kato iyang distributed load, di ba gina-convert nato into concentrated load. Tapos katong concentrated load ang ato ang i-consider pa mag-static analysis ta kung magkuha ta og mga reaction sa beam. So centroid is the geometrical center of a figure. Example areas of rectangle, triangle, circle, and etc. So kaning centroid class is i-note lang nato na centroid and center of gravity coincides if the material of a body is homogeneous. So kung naa kay body class na uniform ang iyang material, for example, ang body nimo is made up of steel all throughout. So pasabot lang nga na iyang centroid and center of gravity nagka-coincide. Pero kung naa kay body na composite body tapos different ang iyang mga materials, kana siya dili na homogeneous ang imong body and the centroid and center of gravity will not coincide. Pero sa atong mga i-deal na mga problems diri sa atong sample problem, nagka-coincide ang center of gravity and centroid. So kung gusto ninyo makakita og sample problem na dili siya mag-coincide, so i-check ka lang ninyo class katong sa equilibrium part 1 katong butang na ako na additional problem. So in most cases, nagka-coincide man sila ang centroid and center of gravity. That's why later on, kung magkuha tawag center of gravity, ang approach nato is ang pagkuha sa centroid. Okay, coincidental lang man sila. Tapos heads up lang class sa kanang regarding sa beam. 'Di ba kung magkuha tag reactions, kung na distributed load, gina-convert nato into a concentrated load to solve for reactions. Pero sa strength of materials, same pod basta static analysis pa ka. Okay, sa strength of materials ang starting maguna step is static analysis. So magkuha ka reactions. Pero part man pod sa strength of materials is magdraw ka og shear and moment diagram. So another topic to siya na under na sa kato na subject, strength of materials. Sa kato na part na topic, dili na nimo i-consider ang distributed load as concentrated load. Kay different ang ma-create niya na shear and moment diagram. So gamito lang nimo ang pag-convert sa distributed load into concentrated load when nag-analyze ka gamit static analysis ka na nag-solve ka og reactions. Pero when it comes sa pag-drawing sa shear and moment diagram, consider nimo ang distributed load as is lang, as kanang already given sa problem. So, kay different ang iyang ma-create na diagram. Okay, so kani related topic ni siya sa center of gravity and very important because in most cases nag-coincide lang ang center of gravity and centroid. So another related concept is center of mass. So, it is a point where the entire distribution of mass is supposed to be concentrated. So kani siya class is sa ato mga problems nag-coincide lang center of mass and center of gravity because ang mga cases na dili sila mag-coincide is mga extreme cases. For example, na kay body na mas dako pa sa Earth. So kana siya is extreme na kayo na example. And ang center of mass and center of gravity sa kato na body is dili mag-coincide. So i-consider nato na body diri class kay gamay kay siya kung ikumpara nimo sa Earth such that ang center of mass and center of gravity mag-coincide lang. So let's consider this body to derive the formula for center of gravity. So sa kanina body, composed siya of several particles. So natay particle 1, particle 2, and particle n. So daghan pa na siya particles. So i-denote na lang natin isa ka particle by a subscript n. Then kada particle naa siya sarili na coordinates na mag-represent also sa center of gravity of each particle. Then kada particle na yung nag-act na weight represented by delta W sub number. Okay, so sa kanina body is, for example, required ka to solve for the center of gravity of that body. So ang center of gravity, pwede ni may denote by capital letter G, ang kana na point, or by small letter CG. And then ma-define ni mo ang center of gravity using coordinate system.
So, kaning x bar is the x coordinate of that point, and then y bar is the y coordinate of that point. So, ang mga bar karon class is ginagamit nato pa nag-refer ta sa mga coordinates na centroid or center of gravity. So, for this point, kay ano man siya, center of gravity man siya sa kanina body. So, naatay mga bars ato ang coordinates. And then, diha mismo nag-aak ang entire weight na W. So, to get that location, magamit ang Varignon's theorem. So, strictly speaking, ang Varignon's theorem is sa calculus siya nakuha. So, same format na no, na resultant weight times the location of that weight. And then, summation or integration, kung gamitan nato calculus of moment arm times the force represented by differential W. So, ginagamit nato ang calculus if given ta og equation, for example, kaning differential W, pwede natong ma-express into an equation na in terms of x times differential x. Then same po diri as sa kaning for y bar, W times y bar. So kaning differential W, pwede nato magamitan og calculus if we can replace this differential W with an equation in terms of y times differential y. And then gamitan nato ni siya to get the x bar and the y bar. So, coordinate siya sa center of gravity. So, ang kailangan lang is, kailangan po is to solve also for the resultant weight. So, kaning resultant weight, syempre, summation of forces lang. So, sum up lang ni mo ang tanang weight sa particle to get the value of W. So, mas familiar ta sa paggamit sa Varignon's theorem in terms sa kanina form. Na resultant weight times its location equal to the force times moment arm or location plus another force times another moment arm or location and so on. Kanina form ato ang ginagamit usually sa Varignon's theorem since wala man ta equation na ginadil no. Ano siya is sa calculus. Okay, so based sa kanina form, pwede nato masulat na kanina equation na Varignon's theorem in summary is summation lang of kaning resultant weight times its x coordinate is equal to the summation of the product of the force times its location. So in terms of y, same lang po na process class ang atong buhaton. No? Kung mag-Varignon's theorem ka, then ang i-deal nimo is mga y coordinates. So mga locations sa kada force in terms of y coordinates. Then pwede nimo ma-summarize ang formula into this form. Therefore, ang pagkuha sa x bar is equal siya sa summation of the product of the weight and its location in terms of x coordinate divided by the total weight. Then same lang po sa y bar. So product, this time summation of product of the weight of each particle times the location na y coordinate, then all over the resultant weight. So kung given ka class og mga weight sa kada particle, pwede na ingani imong approach center of gravity. Pero may mga problems na naka in terms of area. Tapos kung in terms of area siya and then uniform man ang properties sa material, so pwede nimo gamiton ang way na mag-solve ka og centroid since ang center of gravity and centroid mag-coincide na. Okay, so kung in terms of centroid, gamitan nato ang same figure as an example. Then i-let nato ang T as uniform thickness. So uniform lang iyang thickness all throughout, and then mass density represented by rho, and A as the entire area. So ang entire area sa body is denoted as A. So the total weight of the body is equal to the unit weight times volume. So that means that our weight, di ba, ang unit weight is equal to mass density times gravity, acceleration due to gravity. Then ang volume nato is entire area times uniform thickness. So kani atong representation for the total weight na in terms of its area, thickness, tapos mass density. So pasabot lang ani class for the weight of each particle, pwede po nato sila i-represent in similar manner. Ang difference lang is na lain ng ilang area. No? For particle 1, A sub 1, particle 2, A sub 2, then for particle n is A sub n. Okay, so using Varignon's theorem, kaniya ito makreate na equation na ginagamit nato to get the x bar. Buhato lang nato class, instead of dealing with weights,
i-replace na to ang weight into this following form na naka in terms of mass density, area, and thickness. Okay, so kani siya. Mauna ni iyang form kung i-replace na to ang mga weight. Then kung mapansin nato sa kanina equation, common ang density. So pwede na to makancel both sides. And also common po na acceleration due to gravity. So cancel lang po siya. And also ang thickness. So ma-reduce na tong equation nato into this form na area times the location of the particle. So maka-create ta in summary og kanina equation. So similar manner lang or way para sa pagkuha sa y-bar, i-replace lang nato ang mga weight in terms of kanina form na naka-mass density, area, and uniform thickness. So pwede nato makancel both sides ang mass density, acceleration due to gravity, and also ang thickness so that ma-reduce nato ang form in terms of area and location na y-coordinate. So maka-create ta o in summary na kanina equation. And if you can recall sa mathematics, kanina equation is the first moment of area. So pwede na to makuha ang x bar of this point G na centroid or center of gravity as using this equation. So this time class, nagadila lang ta og area. So summation of area times the location over the total area. So kani siya magamit nimo ni na approach if ang centroid and center of gravity kay nagka-coincide lang. So natay mga formulas na gamiton for common shapes of areas and lines. So for example sa triangle, ang iyang centroid is represented by point C. So pwede po nimo ni gamiton ng mga formulas kung ang center of gravity nimo again nagko-coincide sa centroid. So kaning point C is from the base represented by y bar. Ang formula daw is h over 3. Tapos area of course 1/2 base times height. So kaning mga formulas man good class na naka-represent diri dili pasabot na y bar is pa mag-solve ka mao po niyang gamiton nimo na corresponding y bar because magmatter po ng orientation sa problem. Diri kung ingani ang orientation dito sa triangle, kani siya is kaning h over 3 mag-represent na siya as y bar. Pero for example, mag-drawing ta og lahi na orientation sa triangle. Sige, for example, kani. Then kani akong EB, then kani ang H. Then ang centroid niya is, assume nato na naa-diri somewhere. Diba kanina yung y bar? So kung magsukod ka og y bar, mag-start ka gikan sa isa ka side or isukod nimo ang centroid. So dili man mag-matter ning variable no. Importante lang class is pag magtan-aw ka sa kaning formulas na gi-present diri a class, gikan sa isa ka side, mag-measure ka og distance na perpendicular from that side to locate the centroid. And then kana daw na distance is dapat h over 3. So pasabot or the length of kani siya mao niyang total length b. So 1/3 of this total length mao to ang distance sa imong y bar. So for example, diri sa given na figure, kaning y bar daw gikan sa kaning isa ka side, ang pag-measure is perpendicular sa base. Dapat 1/3 siya of this length. Nagikan sa side na imong gigamit antud sa vertex, sa picas vertex. So diri po class sa bago nato gi-drawing na triangle, kaning y bar equal siya sa 1/3 gikan sa gigamit nato na side padulong sa picas vertex sa kani. So kana na distance is b. Distance b. So 1/3 of this side b siya. So pwede siya mag-change. For example na pod is kani. Tapos i-denote ni siya as x bar. So kana class, ang i-follow gyapon nato is kanina concept na or kanina formula, although naka y bar ang pagka-denote. So kaning x bar, kuhaon nimo ang centroid or location from this side. So di ba kani atong reference? Tapos ang pag-measure nato perpendicular ani na side.
So that means from this side to the centroid, 1/3 siya. 1/3 times kaning distance na from this side to the other vertex, kana siya na distansya is i-represent nato for example h, kay right triangle ni siya. Okay, so 1/3 h. So kana ato ang x bar. Okay, tapos ang remaining, syempre remaining na distance, 2/3 na lang na siya, 2/3 of h. So usahay, pabor po ni gamiton kaning 2/3 from the vertex to the kaning centroid to the centroid. Okay, so sige class, question so far sa pag-deal sa formula. Sir, katong x bar pareha ra sa kuan bisag dili right angle ang triangle? Yes, pwede. Pareha lang. So for example, another drawing ka. Ay, sorry. Sample kani siya. So dili niya siya isosceles class ha. Kaniyang x bar niya, di ba? So mag-measure ko gikan sa kanina side. From this side, tapos ang pag-measure nimo perpendicular ani na side, no? Pag-create nimo og kaning distance na kaning dimension symbol. So kana siya is the x bar. So kanang x bar is equal to 1/3 of, kung kani siya is i-represent nimo as for example letter A. So 1/3 of A siya. Tapos ang remaining distance is 2/3 of A. James, napa pa kay question? Or na-clarify pa na ako? Ay, okay na sir, nasabot na ko. Okay, sige. Pero sir, nang ano, walay input sa katong x bar na box dara sa figure. Sa kanino? So kani, kung mag-x bar magud gani, i-erase na ng plus ha. Sige, sir. So i-solve gid nimo siya ang iyahang x bar. Katong marag composite figure na i-discuss nato later. Sige, so for example lang sa kanina figure, wala man gud kay side na, di ba, kung mag-measure ka og x bar, kailangan horizontal daw. So wala kay side na kanang vertical, kay mo perpendicular man kato. So ang gamiton na nimo para makuha ning x bar, magamit na ka og composite figure. Kani siya na triangle is consider nimo una na kay isa ka buong na right triangle, kumbaga. Ano siya? Buo na right triangle. So for example, kani is point A, kani point B, kani point C. So nag-create ka lang ba o kanang extension? So kani siya right triangle, then kani is point A, point B, and kani point C. Then minusan nimo og kaning triangle na denote nimo as point D ni siya. Kanina point. So minus another right triangle, di ba, na point A, point D, and point C. Di ba equivalent lang siya sa given triangle, tama ba? Yes, sir. Okay, so ang buhaton nimo ani is kuhaon sa nimo ang x bar sa kanina triangle, kaning triangle CAB. So pwede ka mag-start og diri reference kay kani man iyahang vertical na side. So kana siya is wala lang tay kailangan i-solve pa nimo ang entire length sa AB. So mag-apply pa kag trigo. Let's say denote lang nato ni na as AB lang na side. So kana man gud siya na side, kaning centroid na karon kung i-measure nimo, that's 1/3 AB. So i-denote lang nato as for example natay value sa AB. So that's 1/3 AB. Tapos sa picas pod is kani iyahang centroid na andiri adapit. So similar lang. Pero sa iyahang x bar is 1/3 AD. Maklara ba akong sulat? Oo, sir. Okay, so ang buhatan ni Manny, ang x bar for the entire figure
based sa pag-represent sa area, dapat start ka sa sa CAB na triangle, bigger triangle man minus smaller triangle na right. So this is 1/3 AB. Mali day, sorry. Kailangan. Delete sana ako. So i-represent na to ang area ni as area 1. Tapos area 2. So let's say nakuha na to ang area 1 and area 2. Then ang total area is kani siya katong sa given figure, di ba? Kung i-minus nimo. Then i-represent na to ang total area as A lang. So karon ang iyang x bar will be A x bar equal to area 1 katong first moment of area na equation. Or in some sense, Varignon's theorem, pero instead of forces, area imuhang gina-deal. So area instead of force times its location. So area times x bar times area 1 times kaning 1/3 AB. So pwede na siya i-represent lang nato ni as x bar 1 para mas ubo atong masulat na equation, no? Then minus or pwede po plus lang then kaning area 2 man good is ang iyang area, di ba, is pa-minus dapat para makuha niyang given area. So that means na negative ning area na imong ibutang sa imong equation. So negative area 2. Then times, kani siya i-represent nato by x bar 2. So kaning area is makuha nimo ni siya since ang area 1 posible nimo makuha pa basta kompleto lang makag-side pati sa area 2. So i-minus lang nimo. So area 1 minus area 2, kuha nimo ang area sa given kaning area. Kaning area 1, so okay ni, kuha ka ani value. Tapos kaning x bar 1 and x bar 2, as long as kabalo ka sa value sa AB, sa side AB and side AD, makuha nimo ni x bar 1 and x bar 2. So kung isolve na nimo ni na equation, ang unknown na lang ani is kaning x bar, which is katong wala gi-unknown niya diri So kumbaga composite man gud ang pagkadila ni, which is later kato atong i-include sa sample problem. So makuha na nimo ang x bar ani. So na siya certain value basta ingani mo pagka-construct sa equation. Ay, okay, sir. Thank you. Sige. So balikan lang ako ni Kas kadali. So kanito atong gigamit na approach. Okay, so ato. Okay, so i-take note lang class sa ang paggamit ani sa formula. So dili siya nakapasabot y bar lang yun. Pareha pod ani diri So kailangan lang nimo i-take note na kaning sa sa quarter circular na area 4r/3 pi man siya gikan sa isa ka straight na side niya, straight edge niya. So ingato pod sa iyang y bar. Gikan sa isa niya ka straight edge, pag musaka ka padulong sa centroid 4r/3 pi. So i-take note lang ng reference nimo ani is gikan sa iyang straight edge. So kung ano na po, semicircular area, gikan sa iyang straight edge, ang iyang y bar is still 4r/3 pi. And then kung origin nimo or imong y-axis is nag-pass through sa axis na symmetric o asa symmetrical ang imong semicircular, that means na imong x bar is naalang sa origin. Naalang sa y-axis. So kung nasa y-axis ang imuhang kana y-axis na siya. So kung nasa y-axis lang imo ang centroid, pasabot lang ana x bar nimo is 0. So kung mag-study mo aning formula class, tanawon ninyo ang paggamit niya. So dili lang mo mag-depend sa iyang label na x bar and y bar. So tanawon ninyo kung asa siya naka-reference pag-locate sa centroid. Okay, pwede man gud magbali-bali na sa mga problems ang orientation. So kani for parabolic spandrel, general spandrel, and circular sector. So naa siya mga formula na gi-derive using calculus. So kung ma-recall ninyo sa, di ba, calculus sa subject, kaniyang ginapasolve sa tuwa.
dapat ingani ang manggawas sa answer sa tuwa. So this time, i-apply na lang nato ang mga derived formula. And then next is kung mga lines lang or curves. Katong walay area, no? So naka-focus lang sa mga curve or lines. So napo siya centroid na wala dito sa line nakalocate. So kanya iya mga formula po. Okay, so when it comes to composite figures, katong question ganina about x bar sa triangle. So ang pag-deal nato ato is composite figure. So let's start muna sa in terms of weight, no, sa center of gravity. Kani siya class is ang buhaton lang nimo, i-divide nimo ang imuhang given body into regular shapes. So mo ni ang itsura. So nakay right triangle, nakay rectangle, then another right triangle. Tapos kada shape is naa siya sarili-sarili niyang weight and center of gravity. Tapos ang center of gravity karon sa kada shape is i-base na nimo dito sa formulas na na-present. So dito ka magbase para i-locate nimo ilang mga centroid. So coordinates of center of gravity sa entire body, i-represent natong x coordinate by capital X bar. So kana po ang representation sa figure. Capital X bar is equal to summation of the weight of each shape na imuha or each figure. Depende sa imong pagka-divide ni siya class. So weight of that figure times its own x coordinates sa iyang center of gravity or x bar niya. Then divided by the total weight of the entire figure. So same lang po sa y bar, ang ginadil nimo is kada shape isa ka shape, no? So sa imong numerator, summation of the product sa weight sa isa ka shape times its corresponding y bar. Then over total weight. So mo na imong pagkuha sa y bar of the entire figure. The next is for the area. Kung in terms of area ka, same approach lang, i-divide nimo into regular shapes. Kanina ka area 1, area 2, and area 3. So dito ganina sa to ang gibuhat sa triangle, nag-extend ta ato. Baga depende pud na siya sa ano na nimo imuhang baga diskarte nimo class to get the x bar. So pwede man siya may mubalik mangyapon siya sa original shape niya. Okay, so kani siya is no need na mag-extend pa ta. Pwede lang na i-divide na nato diretso ang shape. Diba? I-divide na nimo mga shape into regular shapes. And then, isolve nimo ang sarili nila na area, kada area sa isa, and also the centroid sa kada isa ka figure. So, ang coordinates sa imong centroid for the entire figure is capital X bar gapon, but this time, ang ginadil nato is area na. So, sa numerator is summation sa product sa area sa isa ka shape times its X bar. Then, divided by the total area. Excuse me. So, same lang sa Y bar, naka in terms of area lang. Sige, so mag-solve tag sample problems to show the applications of formulas. So problem 1, locate the centroid of the plane area shown. Isa diri class na problem, ang buhaton nato is pwede nato i-divide into two figures. So pwede ta mag-create og right triangle. Ano siya? So ang right triangle nato na figure is i-denote nato by as figure 1 or shape 1. Tapos kani ato ang square sa PCAS is denote nato as figure 2 or shape 2. Then kada isa ani is naa siya sariling centroid. So sa kanina problem class nag-allocate ta og centroid since na mga instances na mo coincide lang siya. So ang i-deal nato karon kung centroid is area na lang and ang corresponding na mga centroid coordinates sa kada isa ka shape. So i-take note nato na mao ni ang corresponding formula to get the centroid. So himay-himayon nato class, pwede ta mag-start sa first figure, kaning right triangle.
So, according sa itong pagka-denote class, kaning figure 1 na to, mao na siyang right triangle, no? So, wala ta nag-deal o anang extension na mag-minus patag area. So, add lang ta ani. So, kaning area 1 na to is equal siya sa 1/2, pwede 27 mm times 45 mm, 1/2 base times height. So, isulat lang nato as 1/2 times 27 times 45. So, this is equal to, kani siya ay positive 607.5 mm raised to 2. So, sulat na akong positive. Pwede ninyo ni umit class, just to emphasize lang na kani siya na area is magdungag ni siya og area para mabuo ang composite figure. So, dili siya negative yang sign. Okay? Kung ano siya pa minus, for example, nag-appeal ta og kanina shape, ang ato ang strategy, for example, the entire rectangle na naay kaning side the 45 mm, then ang isa niya ka side is 27 plus 45. So, pwede man natin isolve siya as bigger right triangle minus kaning right triangle. Wala siya na right triangle. Kani bitang wala. Pwede nga na pagtanaw na to sa shape para magkuha tag center later on. So, ang area aning right triangle is pa-minus. Pero ang pag-deal nato is pa-positive naman. Padungag naman siya area para mabuo ng composite figure. So, expect na to, syempre, ang figure 2 na to, dapat ang area 2, ang sign niya is positive. So, after area 1, solve na tong x bar 1 sa small letter, sorry. May x bar 1 sa figure 1 and ang yang y bar 1. So, kung tanawan na itong figure class, not given ta og axis, no? Ang location ay ang iyang x and y axis. So, dili na ta mag-set og atuwa. Kung wala given axis, ikaw mag-set sa reference nimo. Kani siya given na. So, dapat ang imo mga x bar and y bar na coordinates is nakadepende sa axis na gihatag. So, imo ang x bar is magikan siya sa y axis, di ba? Ang imo ang pagsukod. So, kani ang imo ang x bar 1. And then, ang imong y bar 1 is sukat nimo siya gikan sa imong x-axis. Okay, so x bar 1 nato class ko is isukat nato. Take note na kanina distance gikan sa vertical side niya padulong diri. Di ba mao ni siya ang 1/3 of 27 mm? Agree ba class? Hello? Kanina side. Agree, sir. Yes, so that's 1/3 27 mm. So pwede ang x bar 1 nimo, ang imo pagbutang sa solution is 2/3 siya. Remaining ano man siya, distance or length. So 2/3 of 27. So this is equal to 18 mm. Then next, ang imong y bar 1. So again, kung tanawan nato no, gikan sa kaning horizontal side padulong sa centroid, ang distansya should be 1/3 of this entire length na 45 mm. So that should be 1/3 of 45. Okay, so pasabot lang anak class, ang kaning y bar 1 nato is equal to 2/3 of 45 mm. Follow pa ba class? 2/3 of 45? Yes, sir. Okay, so this is 30 mm. Okay, so mo ni sa figure 1 nato, ang kailangan man nato based sa formula sa, di ba kailangan nato area sa kada figure, then x bar sa kada figure and y bar sa kada figure, and then later on total area po. So, okay na to sa figure 1, proceed na to sa next figure. Okay, so next figure na to is kaning square. So, ang area niya is 45 times 45 lang. So, this is equal to, ang area niya is padungag, di ba? Para mabuo ang composite na figure. So, this is equal to positive 200
25 mm raised to 2. So again, pwede lang i-omit ang positive sign. Kay positive man iyang ang sign, di ba? Pwede lang siya i-omit. So x bar 2 na to and y bar 2 is kalawa na to sa atong figure. So kani siya is atong x bar 2. Gikan sa y-axis ang pag-measure. And atong y bar 2. Ay sorry, gikan sa y-axis ba akong pag-ingon? Okay, so kani siya gikan sa y-axis, then kani is gikan sa x-axis ang atong y bar 2. Okay, so x bar 2, i-solve nato siya, di ba? 27, then pag square or rectangle, syempre ang centroid is located sa tunga gid sa figure. So that should be 27 plus 1/2 of 45 or 45 over 2. So atong x bar 2 is equal to 49.5 mm raised to 2. Then next atong y bar 2. So y bar 2 na to class, sa tunga man nakalocate ang centroid sa square. So this is equal to 45 over 2. So equal siya sa 22.5 mm. Sorry, dili na naka-squared ang x bar. Okay, so mm. So nanatay area and x bar y bar for figure 2. So ang next atong buhaton is according sa formula, kailangan natin i-compute po ang total area. Okay, so total area is equal to area 1 plus area 2. So this is equal to 607, positive lang, plus another positive na 20, positive area na 2025. So this is equal to 2632.5 mm raised to 2. Okay, so follow lang nato ang formula kasi ang x bar nato is equal to, sa numerator nato pwede nato siya i-breakdown as area 1 times x bar 1 plus area 2 times x bar 2, di ba? Kay summation man siya sa product sa area and location sa centroid over summation of area. Yung area 1 nato is 607.5 positive. And then x bar 1 nato, according sa coordinate system class, positive po ni siya kay nakalocate man siya sa right side sa y-axis. So mag-matter po na siya sa imong coordinate system. Kung naa pa lang ang centroid diri na natay shape na naa diri ang centroid sa left side sa y. So naa siya yung negative na x coordinate then positive na y coordinate. So mag-matter po ang sign sa coordinate sa imong solution. So imong buhaton lang, i-carry lang nimo ang mga signs dito sa formula kung mag-solve na ka. So diri is first quadrant lang man atong figure class. That's why mga positive ang ato ang x bar and y bar. And also ang area po nato positive lang. Okay, so ang x bar 1 nato is 18. Then plus area sub 2 to 0.25. X bar 2 nato is 49.5. Then total area is 2632.5. So ang x bar nato is equal to 42.23 mm. Questions so far, class? Wala ba? Sir. Okay, sige. So kana x bar, sunod y bar. So ang y bar nato, pwede nato isulat as area 1 times y bar 1 plus area 2 times y bar 2 over summation of area. So this is equal to 607.5. So y bar 1 nato is 30, positive 30. Plus 2025 times y bar 2 nato, positive 22.5. Then over summation of area, that is 2632.5. So atong y bar 1, atong y bar is equal to 24.23. 24.23 mm.
So, ang final answer nato is centroid is located at 42.23 mm and 24.23 mm. So, mao niya itong coordinates. And this is our final answer. So, walay clarification sa number 1. Sige. Wala ata, no? Okay, proceed ta sa problem 2. Okay, same lang na requirement, locate the centroid of the plane area. Then, kanina po ng figure. And this time na ay pa-minus na figure. So, ang buhatan nato ani is himay-himayan nato ang mga figures. So, gamitin nato ni siya. So, kanina figure is, kung mapansin niyo class, na pwede mo siya i-break down into a bigger triangle plus a quarter circle. Then sa baba niya is minus quarter circle. So this means na kana na shape, kaning composite shape is equivalent lang sa rectangle plus quarter circle minus a quarter circle sa ubos. Then equal sa composite na figure. And then ang kaniya to ang rectangle is pwede na to i-denote as shape 1 or figure 1. Tapos kani is figure 2. Then kani is figure 3. Okay, so pwede natin i-solve ni siya class na pareha sa problem 1 na kumbaga isulat na nato diretso ang mga solution. Pwede po natin i-tabulate. So kung daghan na kayo mga shape, pwede ka kung asa mas convenient para sa imuha, so pwede ni may tabulate or pwede largo solution lang na pagka-present sa problem 1. So this time, i-try na to ang isa ka solution na i-tabulate na to mga values. So, gamit ta og kanina table. So kung ma-recall niyo ang formula, di ba class, kailangan natong area, x bar and y bar sa kada figure. Tapos later on is kailangan nato ang mga product sa area and x bar sa kada shape. Tapos i-sum up man to siya. Then i-divide by the total area. Okay, so diri sa tong table, kung masigo lang sa inyong table class kung mag-solve mo, pwede diri po ang solution sa sulod sa table or pwede po di-separate ninyo. Then ang ibutang na lang niyo sa table is kumbaga summary na. Especially pag dagan shape, para mas dali ninyo siya matrace ang mga values. Okay, so mao ni siya ang kaning 1, 2, 3 sa left side, mao ni ang representation sa figure. So figure 1, figure 2, figure 3. So start ta sa area. Sa figure 1, ang area diya class is according sa given, di ba? 60. This is 60 mm. Because ang radius sa kaning arc, quarter circle, is 60 mm. Then kanina length is equal siya sa 120 mm. Because that is 60 plus 60, duha ka radius. So ang area nato sa atong figure 1 is positive 60 times 120. So equal ni siya sa positive 7,200. Maklaro pang sulat class sa table. Hello? Yes. Okay. Sige, so next is figure 2. Natay quarter circle. Then, kanina area is positive. Padungag siya sa composite figure. So, kung quarter circle, pwede siya 1/4 of the area of the circle. So, positive 1/4 of pi r squared. Pi times, ang radius nato is 60.
then raised to 2. So this is equal to positive 900 pi. Then lastly, nata area na quarter circle po. So 1/4 yapon sa area sa circle. Then ang sign nato class is negative since pa-minus man siya. So equal lang siya sa negative 900 pi. Okay, so kung i-total nato ng area, this is equal to 7,200 since mag-cancel out ng maning 900 pi. Then next, proceed ta sa x-bar sa kada shape. So start ta sa shape 1. Siyempre, ang centroid class is diri ano yung x-bar 1. Then kani is murag naog di dapat. So kana atong y-bar 2. So based sa to ang gihatag na axis, nagitagaan man ta, so dili na ta mag-set. Kani x-bar 1 nato dapat negative ang iyang sign. So this is negative. Kaya nasa second quadrant man. So negative 60 over 2. So this is equal to negative 30. Then sa y-bar, so y-bar is divide 2 lang yapon, pero this time positive. So positive 120 over 2, so this is equal to positive 60. Okay, next sa shape 2 or figure 2, ikani siya na quarter circle. So naadiri adapit iyang centroid. So kung mag-focus sa diri sa gi-separate nato na figure, kana na centroid, di ba gikan sa isa ka straight na edge niya, and location na is 4r over 3 pi. And also from the other straight edge, 4r over 3 pi gapon. Same lang po diri sa isa ka quarter circle. Same lang man nilang radius. So mag-equal lang. And I think sa sign sila mag-vary. So this means na x bar aning shape 2 nato according sa kaning coordinate system nato. Positive ni siya, positive 4r over 3 pi. Okay. X bar 2, then okay, so x bar 2 nato is equal to positive 4r according sa formula sa centroid, no? 4r, so 460 over 3 pi. So this is equal to positive 25.46. Then next, ang iyang y-bar. Kung tanawan na to class, kanina distance sa taas, kana siya is 4r over 3 pi, di ba? So ang y-bar 2 nato is equal to 120 minus 4r over 3 pi. Then ang sign nato is positive. Okay, naaman siya sa taas, diri sa y-axis, no? So positive atong sign, positive 120 minus 4r over 3 pi. So this is equal to positive 94.54. Then lastly is a figure 3. So let's say naadapit diri ang centroid. Okay, so kaniya atong x bar 3. Then kaniya atong y bar 3. So x bar 3 nato based sa coordinate system, negative siya. So negative 460 over 3 pi. So negative 25.46. And then ang iyahang y bar is positive lang. So positive 4 times 60 over 3 pi.
So no need to sum up the x bar and y bar. Ang kailangan nato i-sum up after the area is kaning area times x bar and area times y bar. So ang next nimo na buhatan ani class is ang area i-multiply nimo by its corresponding x bar and also corresponding y bar. So sa figure 1, its area multiplied by the x bar. So take note na negative na sign. So pasabot lang ani negative ang atong a x bar. So negative 21600. The next area na 7,200 multiplied by positive 60. So we have 43200. Sige class, kamo daw 900 pi times 25.46. Okay, anyone? $71986.45, sir. Naka-form na naka-pi. Yes, sir. 22914 pi. Okay, 22914 pi. Positive, no? Ang sign, di ba? The next 900 pi times 94.54. 85086 pi, sir. Okay, the next is figure 3. So negative 900 pi times negative 25.46. So dapat positive siya, no? Kaning 22914. Same lang siya aning isa. The next is negative 900 pi times positive 25.46. So this is negative 22914 pi. Sige, paki-sum up class sa area x bar and sa area y bar. Kaning duha ka column. Ang uban, gising pang uban. Yes, sir. Okay, sige. Negative 7207.09, sir. Okay, so negative 72027.09. Then sa area y bar, 627319. 627319. Then ang decimal is 1. 0.10. Tama ba? Okay, Yes, so sir. 0.10. Apo, sir. Okay, so mao ni siya class ang nakatabulate na form. So pwede nga ni inyo ang solution. Samot na kung daghan og shapes, pwede lang nga ni. Okay, take note lang class sa ang area. Dapat mag-matter ang mga signs ani. Kung negative ba ang area, pa-minus ba siya. Then sa x bar and y bar, itanawon yun ninyo ang location, especially kung tagaan mo og axis para mabutang po ninyo ang tama na sign. Okay, so according sa formula, mao man ni atong formula for x bar and y bar. So diretso lang nato plug in sa kaning formula ang mga result. Okay, so summation of area times x bar, mao ni siya katong sa tuang kaning negative 72027. So negative 72027.09, then divided by 7,200. Okay, so ang answer ani is negative 10.00 mm. Kani ato ang x bar sa composite figure. Then sa y bar is equal siya sa positive 627,319.10, then divided by 7,200. So this is equal to positive 87.13 mm.
So, ang final answer nato is centroid. Centroid is located at negative 10.00 mm, 87.13 mm. Okay, question class sa kanina problem. Wala question? Problem 2. Okay, sige. So,